Aku ndek tekanggo bandingan ndek kedemen si tuang Kristian aku sangka kayak nyer lalu. Nah, saya menubasan iur tuan guru ustaz sak mula berkat mau le ilmu tuan guru sak uang sampean berak mau anda beli pindah enggak maka kaele tiang ngeluding sawit ngertak kentolang anda. Paham dia jama? Kaya subuh nusang ngenyat, emben bare hampura mohon maaf nggih, emben ilegal gelap tepane si polisi lain-lain kenyakit watang kita video le WhatsApp le Facebook nggih dengan satu bar si syurtah polisi sampai ngerajang le gawah nyelontak si takut pria kayak selamat sila memate-matean tuntut rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang malik jamaah bini, jamaah lagi nggih. Ada satu telangan tok, telang lelah, telang lapah. Mau paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama yang perlu kami cintai, hormati dan muliakan seluruh dani-dani para asatid, dani-dani para penyingsir agama, dani-dani para penyingsir masyarakat, dani-dani para penyingsir adat utawi dani Bapak Kepala Desa Pendem Ananda Ustadz Hasan Basri, begitu juga dengan istri beliau, seluruh keluarga beliau, dan perangkat-perangkat desa, wabil khusus seluruh dani Bapak Kepala Desa wilayah, Kepala Dusun Saara Le Desa Pendem, panitia pelaksanaan acara PHBI. Sasampun berjalan para jamaah senamian kurang lebih mungkin jelo kepitu nggih. Insyaallah yang penutupan Baos Dani Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan para jamaah senamian rahimakumullah oleh awal tiang penunggu sami sarang-sarang membuka pengajian tiang penunggu sami sampai akhir lek jelo semangkinan niki sebagai salah sekek sebab
Allah subhanahu wa ta'ala icanin tiang penunggu sami oat lek segala macam ate sak keras, lek segala macam sifat sak lek segala macam sifat sak girang sakiti atin semeton ja, lek segala sifat sak girang gati talu ate menang perasa ojok semeton ja. Dicanin tiang pelungguh sami sifat tawadhu merendahkan diri, ya tersarang-sarang tulakan segala macam kelebihan, keutamaan, keistimewaan searah lek diri yang sami masing-masing niki bentuknya adalah asal dari Allah. Mudah-mudahan bernilai ibadah selapuan, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama para jamaah senamian nggih sak yang hormati anda selaku hadirin hadirat, laki bini kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Masih terkuat puasa niki? Masih. Tentu tahun dek. Betul. Coba senyum je lu jamaah bini. Masya Allah. Jamaah laki senyum. Masya Allah. Masih sehat. Niki ngabuburit. Artinya ya tersarang-sarang kedek lagu kedek sekolah. Jalan-jalan sak solah. Ya bernilai ibadah jamaah. Nabi pengendika Rasulullah. Era le akhir zaman luwe gati dengan ketungkulan si perkara dunia. Nenten tetebalak sibuk ia laksanang peta ruan kebutuhan telek dunia niki zaman tetebalak si agama. Lagu sak paling rugi panjak Allah. Panjak Allah sak sibuk si perkara dunia, lupa sangun perkara akhirat. Sakjari sebinian salah sekek dengan melalui semaman jalan dekatang diri nojok Allah. Sakjari selakian sopok dengan nina melalui gamak seninan ia jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sakjari bijajari ni arak darah ruan lek julung nggih, ad-darah ndek darah nggih, ad-darah sila melalui dengan toa da sila da maksimalang ruan baktin tojok dengan to ganto irup selain tetaat jak Allah dait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat ojok agama antara lain birrul walidain, tebakti ojok dengan to terjaga tutur kata ucap tafsila anden tak kira-kira tuntuk dengan toa dendek tuntuk ebelean suaran tidak jari kanak ojok dengan toa. Baik, misal bahasan bijana nih. Aneh, jeluknya puak ketian ruang tamu tebareh datang temu enggih hina lagu saran dengan toa kadang ampura pendengar kurang niki malik kenulangi baik aneh jelapat tau keren mes deh contoh jerah ganto irup bahagia dunia akhirat ade bakti dengan sakjari kanak ojok dengan toa menuju saknina ade bakti jari seninan dengan mama saya berdoa mama masih aran sahab dilina mudah-mudahan selamat sama meninggal nggih mudah-mudahan selamat. Kembek jamaah karena dengan nina pengendika Rasulullah sallallahu alaihi andeng kiak tembeng ruan hak si Allah subhanahu wa ta'ala suruh manusia sujud ojok badan manusia ya kesuruh dengan umat kesenuk sujud ojok dengan toa. Sak kedua, andai kedebeng hak si Allah perintah badan manusia sujud ojok badan manusia ya kesuruh dengan nina sujud ojok semaman. Ila mubareh menara wah baju gara-gara misal dek mau beli pakaian lebaran jelapan dendek tunda aru masih jual semaman kena pemaaf. Bareh dengan tatan mutru murpi angku pian kemos bukan berarti maaf.
Paling bagus dengan mina munah gawe salah ojok selakian. Adem puni permohonan maaf. Kandaku sayang, kanda angling dharma. Please deh. Gua minta maaf sama Allah. Mana? Ya tanda romantis. Sila kesarang-sarang mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil. Sila jamaah dek tuah badek berpikir, tang tena ada berpikir. Saya wah lembar puskesmas selama lebar puasa niki. Arak wah lembar rumah sakit boda. Peraya. Coba dasar Minang atau de beketuan lema. Berbeda datang bulan puasa munyikan dalam keadaan timpus. Dalam keadaan toat. Santer melet mara ida sehat. Mudah-mudahan tinya sehat keluarga niki. Salek bodak membe tahun sila. Salek peraya, salek puskesmas jana pria pustu bade mun dalam keadaan sungkan. Santer melet jamaah. Ita sak terawih kadang mengeluh desik ngone imam baca ayat lagu salek rumah sakit puskesmas julu mati ngone pokok mau terawih. Apa makna jamaah? Da semangat manfaatang sehat, da sedeman datang sakit. Bareh tang baca hadis insyaallah nek. Jadi ya sak suruh perintah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jamaah icanin enta nikmat Islam, nikmat kesehatan raga-raga tiang penunggu sami, kesempatan terbenait makin niki bagian dari perintah Allah silah rahimah, menyambung tali ikatan kasih sayang tiang penunggu sami. Jarang temang seling peta tetutawan deh nudangi nak tang sak rapet tang balik sila. Nuk jarang tanggati gumana lumbar balik. Assalamualaikum inak sehat. Sang sekali setahun. Ampun nak kita ni bu. Lagu saaran terjadi umat Islam adek luwe entan terbasa basi. Mun terliwat lek gedeng batur no inak tang masih bade ingat. Assalamualaikum inak liwat je. Sehat. Basa basi. Karena dek tuah gumana mau peta sehat sidayina, sehat sidak kakak, sehat sidak dan lain sebagainya. Paham dan iki. Melalui huduru majalisil ilmi, menghadiri majlis pengajian, mau tersaling petukah kemos senyum. Agak dendek lupa besi kah? Dulu. Kawa bareh palang batur. Ampun telabah ngengok. Sila. Sikat gigi. Bersih mundara odol, bangun kadu bata. Cara lain. Agak tipis gigin kemarin kan. Sila. Terus senyum niki lillahi ta'ala. Secara tasawuf mun tetawarang senyum ojok batur dek tekanggo berniat adik tertarik dengan nafsu ojok kita nu jamaah bini. Dek tekanggo ape engke senyum paling empreh. Paling bagus. Misal lagi terus dengar kebagus senyumnya Allah herleh hidapku. Nggih, marak lewang sarba si angin ukuran dendek jera. Pahalan tersenyum mula temau pahala lagu mau terdosa kadang. Bahkan dek temau pahala bangkrut ya peta pahala melalui kemosan senyum. Bersalam kena lemak kari sebarak ni kari pira jelon tak lebaran. Mudah-mudahan sehat. Kira dua anu arak beda-beda niki. Kari silo, kari dua, kari telu. Okey. Dek jari masalah pira tak lebaran jamaah. Sak jari masalah lebaran dek nini seling maaf. Masih dek mele bersalah. Masih kena lah mun dek mate tian dek kema apa ni. Sakit lalu ate anget leket teren gadi. Nen kena jera. Yang nara istilah halal bi halal. Saya awal dalam salah sikit pendapat sejarah araang acara halal bi halal le Indonesia nggih
niki atas dasar pendapat kiai sak paling luar biasa le organisasi Nahdlatul Ulama. Napi saya pasengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Le tahun 1940 balu 3 tahun setelah merdeka. Nggih, 45 merdeka negara Indonesia. Arak ruan permasalahan lek kalangan elit politik, ketua pengurus masing-masing partai. Pertengahan Ramadan Presiden Soekarno akhir berdoen inisiatif berembe tentang pedai te elit politik, pembesar partai nu ada saengkah besi ya, ada saengkah girang saling salah. Akhir menempuh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah nunas pendapat Presiden Soekarno mau berembe tentang Kiai nunasan ninten Bapak Presiden sila tundang eta araang acara silaturahim. Lagu napi bahasan Presiden Soekarno lamun acara silaturahim jari bahasan ya sangwah biasa lalu ojok semetun ya jari arah ndek bahasa saklainan tekadu istilah apa bahasan Kiai Haji Hasbullah menintan sila presiden tapi ya istilah halal napi kenan halal bihalal terjelasang si Kiai Haji Hasbullah ojok presiden halal bihalal menurut tiang kena dia ada sawikan nik halal artin halal bihalal dengan halal sakmula dengan gawe dosa gara-garan seling maafan tak pusang dosa salah ya kenan halal bihalal karena asal kata halal bihalal halala atau halla api makna melendawikan jama laki jama ini jadi adik sakwikan napi sakaryang telema maknan halaniki pertama terselesaian masalah lamun arak dengan wah bermasalah sendek eman karyang puasa atau kenyikan karyang puasa dengan nggawe halal bihalal anggap pengke selesai masalah engkah bermusuhan arang masalah teh ande narak dang darak sama ngaku dah sila arak doa nggih niki kenan halal biha tas selesaian masalah apapun bentuk embele engkode ringan emberat sak kedua napi kenan halal bihalal telurusan tekerisa benang sak kerukut bahasa ulama adik sak salat saaran tiang sami jari panjak Allah Subhanahu wa taala wah doang badek kejak kerukut ate angen tedu tawan deh tedu tawan deh apa kira-kira sing kerukut ara doang nu apa kira-kira utang sak nagih de ini tersahur kerukut tangan berjanji 3 bulan 3 tahun de ini nyang nyar kaku ja misal kerukut angan ate yang pun halal bihalal kena tekeri saatin desak kerukut ade jari sholat sak mula betitean sak mula saling cuekang sila nane tegenem saling kewak karena yentan terjadi dengan Islam. Selanjut, napi kenan halal bihalal tercairang sesuatu sak beku. Ikan dah kenan beku. Wadah Seriminang es sak beku. Nggih. Nah tercairang halal sak beku apa kenan beku? Aren terjak jari panjak Allah kadang nuk ngerap mesak. Dek temele bersosial kanca semetun jari. Dendam. Beku ate angan tersinggung sakedi nenjara klarifikasi beketuan jelu apa maksud mun tak bara-bara bacuk camut teduk terus batur bengak yo sangkan teduk lalu dia sementia ande ketau ne pakai penyebab paham dan iki jarin sila tercairang suasana atin tesak beku ade jari cair
Selanjut Nabi kenan halal bihalal. Oh terlepas tali sawah getang tiang pelungguh sami. Nabi kenan tali dalam sifat tiang pelungguh sami segala macam sifat-sifat sak negatif. Ia antara lain sum'ah girang mele tedang, riya girang mele tegi, takabur girang sombong, ujub girang aju medik. Ni doang paling empreh, paling ingas, paling kurang bagus tenu. Lagu lamun tepecante edik tejak tersuruh tesi agama jamaah. Sak mama anda nak mele glowing silahkan, no problem. Anjuran sak nina mele glowing silahkan. Karena kenapa? Agama anjuran tadi tesak sempurna si tegita si semetun jari. Kingas nda setia jak melet gagu. Keping kedia. Lah mendarat keping sabar. Nah, makin kan watang bahasa begitu sak pembukaan. Denara keping si beli bedak, pupur, skincare, press care. Misal nuara solusi lek dalam agama jamaah bini terajin-rajin wudu ya skincare saalami lagu dendek baik muntah wudu girang osek pekering ai wudu karena dengan bangkrut aranan saya mele bangkrut jamaah bini saya mele bati melalui titikan ai udu nubati laba sak luar biasa bekena likulli ma in saqatat an wajhihi atau an wajhiha bahasa malaikatun yad'u lahu ila yaumil qiyamah ya berubah dari malaikat doa dengan sak udu sampai kiamat. Saya mele dari malaikat Tijan senaput sila dendek gara-gara pupur bedak kincu muya si lalu ai narak kena dek tahu jadi malah si dade angin ngitik mesak munah kering nyamput si dade anginan jadi wat jerawat enak niki arak jerawatan jamaah bini ten nggih wat jerawat dade ange kemben jamaah karena ai niki sifat suci ni penelitian nggih lamun dama lek pori-porin tiang pelunggu sami baun jari owat santar berguna untuk kulit kaden de dawa saya kakak belum tentu nanduk terbersih tentu dawan de no waluek kuman misal montosek seiring menempel kuman kagak glowing jadinya dek glowing nah yang pun tersuruh si agama para jamaah senamian jagalah jagalah kerapian ciri khas dengan Islam yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin girang demen menculuk enggak ditobat diculuk enggak dilek dalam baik kebersihan raga, kebersihan lingkungan, kebersihan hati dan lain sebagainya. Salawat dan salam dengan ucapan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tang beketuan jamaah. Saya mele lulus lancar era. Mudah-mudahan dalam surga. Amin. Saya mele lulus lancar urusan era. Angkat tangan adik saya lebih semangat. Dene angkat naik doang. Berberuan madam batu rek ngelanjak. Kata selaput nggih. Nah, lagu arak telu macam perkara. Lamun arak lek tiang pelungguh sami nauzubillahi min zalik. Mudahan dene arak niki. Nggih. Iya ya beng temandak. Iya beng malaikat andak ita. Bala ita. Ia beng urusan telek akhirat lek kubur ia penyebab tertunda tiang pelungguh sami yak dama surga melendawikan niki idza faraqar ruhul jasada lamunara ruh kancaragan berpisah alias mate wa huwa bariun min thalasin lagu roh niki terbebas jasad niki terbebas lek telu macam sifat perkara elendawika
insyaallah dakhalal jannata, yang masuk surga tama surga panjak Allah. Mun bebas lek telu macam perkara. Nunasa ngembe ya pertama para jamaah senamian, al kibru sombong. Sombong jelang. Napi ruan dampak negatif lengen lamun arak panjak Allah sak girang sombong, pasti munah sombong ate angen puni uni girang rendahang dengan. Aku sepengengat bangket ko. Aranya bahasa gelondong kan arak kokon. Kamu paham dah kena. Lamun dua harak sifat sombong lek dalam diri panjak Allah Subhanahu wa taala, biasan dicanin penyakit malik apa arat, sulit terima kebenaran lek batu sak lain. Arah no beli anti telita tinggian. Ni akan barun esak. Ita kawan estelu. Monohara sifat sombong. Hati-hati, karena peran sifat sombong lek dalam irup ya santer gati ruan sedak keadaan kebahagiaan tiang peluru sami watun irup. Bahkan berpengaruh sampai meninggal ia sak terpersulit dama surga si Allah. Munara panjak Allah masih sifat sombong lek dalam ati angen. Nauzubillahi min dzalik. Sila Pak jamaah nggih. Sifat sombong girang berdaya ibarat dengan kecanduan ngupi dait ngudut. Ya sulit tegati mentelah ni harak ngudut jamaah laki. Darat. Sanane jam darat lagi orang maghrib ja ini sebungkus tang. Nggih. Kecanduan kecanduan ngupi. Marak menun dan sifat sombong. Mun tuah kecanduan sombong nu sekat gati toa. Nauzubillah. Min zalik. Mudah-mudahan jawang lek sifat nusak pertama minal kibri. Lamun arak sifat sombong panjak nenek dek mau tobat, dek mau berubah waktu irup no sulit jati ya tama surga era. Sak kedua Nabi pengendika Rasulullah, monara panjak nenek masih tinggalang hutang waktu irup sai girang berutang. Termasuk diangen dah. Memang sifat terjadi manusia. Lagu utang sak tekang goang lek dalam agama jamaah, utang sak dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar nu sak kanggo gati lek dalam agama. Arti nanen den arak sit benasi contoh sila. Lagu lamun berutang dengan alasan gaya irup aja. Gengsin tojok dengan dek temele kalah ruan penampi niki jangan hati-hati santer tebalak. Lagu dot lebih jamaah mudah-mudahan arak tebareh lema aru nggih. Menarak batur berlaku berutang dah jelapan abang kenan. Misal nara mendarat dendek paksa di. Dendek paksaan adi. Waktu mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sermina ngengke lek lawang surga tertulis sai rajin bersedekah waktu irup enti canin 10 kebajikan kebagusan kebaikan. Lagu demen sermina ngelek lawang sak lain lawang surga sai jelap peliwat dengan berutang enti canin balu olas kebajikan. Mu berketuan Nabi Muhammad. Yo malaikat what happened? Dan bahasa Inggris. Gerangan apa yang terjadi? Lamun dengan bersedekah 10 sen terbalas. Lamun dengan peliwat batur berutang, peliwat haji, banolah sangka nek luwean nok pahalan ketimbang bersedekah. Oh meni bahasan malaikat Jibril. Karena lamun terpeliwat dengan berutang, ita sajalah beng batur berutang, berarti selamat tang tekek dengan sak berutang, dendek embae jari dengan sak mekir lalu ngendeng-ngendeng. Sementara dengan ngendeng-ngendeng santer tebala si agama lamun dek tetu darurat. Paham dah jemaah?
Sila lah engkak kanda. Namun arak dengan berlaku berhutang dan pengebek munarak lebih. Mun de arak engkak paksa di ita jadi mudara. Jadi nu dendek baik tinggalang mun temeninggal melen data ceritaan. Dek dalam kitab Mawa'izul Uspuriyah karangan Syekh Al-Uspuri. Lek sopo jelo liwat jenazah lek ojok Masjid Laik terjauh lek zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demen liwat jenazah datang sampai tu masjid tekolok marak biasa. Nunas sahabat ya Rasulullah melunsur ngiring silak sarang-sarang sembayangan jenazah sahabat sak meninggal dunia. Apa pengendika Rasulullah? Pertanyaan. Dek cara berketuan kena waktu nirup tiapa gawe. Paham dah jemaah? Apa gawe waktu nirup sama dia mana kurang lebih. Dek cara lagu Nabi bahasa arak endek tinggalang nutang dia. Arak endek tinggalang Nabi bahasa sahabat tinggalang nutang sahabat sak meninggal niki ya Rasulullah 4 dirham. Ikan 4 dirham mengkonversi rupiah kurang lebih sedirham mungkin bau peta di internet adinda Ustaz 4.000 rupiah berarti mun 4 dirham sila 16 sedirham 4.000 16.000 rupiah. Ia tinggalang nutang si dengan sak meninggal dunia setia. Apa pengendika Rasulullah kanda? Kamu pada sembayangan ya ku jandek ko. Arah 16 apalagi 16 juta. Paham Danik? Demen wah menubawas pengendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun malaikat Jibril mau titah li Allah Subhanahu wa taala. Jibril lalu kentun ojo bumi dunia bedai tokedit Muhammad panjang. Basan manik Allah. Terus lalu ke nyamar jari manusia bentuk saurang utang panjak Allah sak mati tian manik Allah. Demen datang malaikat Jibril jak Nabi Muhammad mun matur, ya Rasulullah tiang temanikang mau titah le Allah tang barak dah tesuruh tangan tun barak sida lalu saurangi utang dengan sak mati dia mutang nunas manik Allah mun dek sembayangan nge mayit sak mati dia entampunang dosa salah de selapuan kanca sahabat ya basan malaikat Jibril matur jok Nabi Muhammad sallallahu barak duan manik Allah Subhanahu wa taala melengon Nabi Muhammad melengon cara itu ya akak menita ada mati tinggalan utang di man tesaur sampai tesauran si malaikat Allah perintah sak piraolah 1.000 baru lamun konversi 16.000 akhir menyeletuk Rasulullah Jibril kanggo ndek kebeketua menasang ya Rasulullah Nabi ketua apan keistimewaan panjak nenek sak mati dia sak ndek kemele sembayangan baru jenazah oh dia nah ini mudah-mudahan tahu amalan nggih oh dia ya Rasulullah oleh mulai tama Islam panjak nenek sak meninggal dunia dia yudawimu ala qiraatil ikhlas mi'ata marratin kulla yaum dek nuah lupa bilang jelo baca surat al-ikhlas 1 sekali dah ikan surat al-ikhlas coba dia baca sila qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam 1 sekali bilang jeluk
Karena menu kerajin continue yudawimu baca surat Al-Ikhlas 1 sekali bilang jelo sampai Allah turun titah najak Jibril lalu ke saurangi utang panjang kesetiaan. Melen tertawan deh. Kalau dalam doa pusaka kampur sa organisasi Nahdlatul Wata nggih kanjak wat karang niki nggih. Angka doa pusaka niki ndek semarangan jamaah, ndek sembarang. Arak kalimat do saya girang berdoa si doa pusaka angkat tangan. Luwe nggih. Napi kalimat wadhi'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Ya Allah kajinunas gama nggih. Lamun ara utang gaji kancam pada manusia sendekman datang malaikat maut cabut nyawa gaji adik gaji mau gama bayar selapu utang nu kimatna angkat mun tabado ada yang kena kalimat ada yang kena baca lagu nek tahu no tuang guru nek tahu baca Quran telah lo lumbar ustaz daba ketuan mandes layaran le gelondong mudang selamat bapak dek narak lilan beketua dah tegur aku surat Fatihah judul tadi tuan lingsir wah jari haji lagu kembe sai karyang sembayang fardu 5 waktu sejelo semalam Fatihah ndek kena batal sembayang angka harus kena sila munarak bijajarin ke sekolah apalagi pondok pesantren dendek sida abot kena baik tadi tegur simak aku bacaan surat Al-Fatihah mencerita Fatihah nggih no sila kanda nggih Arabi janda sekolah no kan tahun dah sida harus pintar anak ya harus pintar bila perlu ngasar wah auzubillahi minasyaitonir rajim mana ada yang sak kejaring kemotok dengan toa jelap sugun kepeng ya saaran dengan doa kakak so kenggita bijajari bayi balok doang arak keistimewaan julu mati ni rubah di kepeng tedudawan deh nenek kaji ina mau ko juara seke rengkeng seke terus marah idak le atas angin jari papu ya tedudawan deh nona lemak kebeliang mau sempeda lemak kebeliang kemomon pesawat lagu pesawat getak nih mampu ngambes nggih pesawat nggih mobilan kembe iya ruan si cemoh tebedoe bijajari sak berpresta apalagi bahasan agama paling bagus bijajarin berprestasi lek dalam hal sak sangkut paut kanca agama apal Quran nggih tahu baca kitab paling bagus ndek napa enggak doang bagus nggih jadi umum juga luar biasa jadi berkesinambungan jadi saling dukung antara ilmu agama kanca ilmu umum mudah-mudahan niki arak bijajarin terjadi presiden era amin ya rabbal alamin di man le Lombok ndek mustahil terutama ndek mudah-mudahan arak bijajari keturunan nggih tiang sami jari menteri mudah-mudahan arak jadi gubernur, mudah-mudahan arak jadi bupati, jadi tuan guru apalagi. Amin ya rabbal. Jadi tuan guru, jadi guru tuan, jadi ustaz, jadi al ustaz. Amin ya rabbal. Jadi bedan lamun ustaz kanca al ustaz nih secara bahasa ada sawikan jamaah laki. Lamun tempoh dengan arak ali pelam kena al ustaz niki wah santer pinter dalam hal agama ukuran umum wan tak kuasai selapuan lamun tempoh dengan kena al ustaz wah doktor wah ya tok bedan panggilan al ustaz kanca ustaz lamun ustaz bawaan sekedi
Angkat lamun tuang guru le Arab, lamun masih bajang ustaz nin tempoh. Lamun tuang guru lingsir wah toa syekh. Dari syekh nin tempoh. Akhir jamaah tang lanjutan cerita selanjut. Arak cerita kasus Malik masalah hutang piu. Meninggal endah ni kasus, meninggal dunia. Dia menoh tepan di niki riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah nggih salah sikit sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatang jenazah kanca kurung batang lek masjid tetenak Nabi kasus nendah tertolak. Beketuan Nabi. Arak ndek utang dia masih don tinggalang bahasa Nabi mengenai Rasulullah. Arak ya Rasulullah pira 2 dirham. Kedian si sabjul. 2 dirham berarti pira? Balu ribu. Aneh. Balu ribu rupiah. Apa pengendika Rasulullah? Sembayangan ngisi kamu pada aku jande. Si tegas Nabi. Kembe ya. Ternyata hutang piutang tiang pelunggu sami lamun masih arak tertinggal. De arak ahli waris saya saurang de entih lasang si dengan sak taok berutang santar gati belek mudarat nojok dengan sak masih hirup tok berutang. Gara-gara ita kadang berutang yang pembangkrut dengan lebih modal. Terus dengan dek. Yang put tebalak gati angka membau saur utang julu yang put tebegengsi saur utang julu yang put tebe mewah yang put narak Sayyidina Qatadah datang si priak nojok sak mati niki ya Rasulullah meni benten sila ngelunsur iring pelungguh tersembayangan jenazah niki bareng bareh tiang saurange utang basan Sayyidina Qatadah. Tiang saurange utang sak 2 dirham tiang. Arak balu di dalam konversi niki. Datang ke tahun dalam konversi sak lae sak mangki. Tiang saurang utang. Demen selesai temakamang sembayangan sahabat sak meninggal bilang jelun bedait Nabi dit Sayyidina Qatadah sak berjanji ya saurang utang. Bilang jelun beketuan Nabi. Wah ndek saurange utang. Si perlu penting searan saur sampai ukuran pendaan Sayyidina Qatadah ya doang teketuan si Nabi. Angkat lek sopok jelo serepek engke si Sayyidina Qatadah saurang utang jenazah niki mudamen teketuan si Nabi. Wah hendek saurange utang. Alhamdulillah ya Rasulullah. Wah selesai utang mayit sak bitang janji saurange pira. Apa bahasa Nabi? Solah gati ragan diteruh dengan setia lek kubur. Jadi penentu. Melen dek solah ragan terak jamaah. Melen dek solah roh terak lek kubur. Sila yang pok terperlu jamaah. Terberdoa keluarga sakniki mudah-mudahan nggih dicani insyaallah bijajari wabil khusus wasyabun nasya'a fi ibadatillah arak pituk macam golongan sak mau naungan bao solah tentram agat molah era le akhirat beya antara lain wasyabun nasya'a fi ibadatillah dengan bajang dengan nedara dengan masih kuat sak le dalam lingkungan niki tetap pacu tetap rajin tetap bakti tetap manuh tetap mati tetap taat mudah-mudahan ada njak biajarin teni kiji penerus sera saadara lemak jari to sak toa biasa bilinan mudah-mudahan panjang umur tegi no biasan itu kan biasan tak tukur dengan gaya meninggal orang tak lingsir terutama deh lagu ndek napa patokan mutlak kadang sak bajangan beju atau ndek man mau irup ngonek lek dunia wanta ji'un meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat maghrib di waktu petang berdiri bersa baiknya diluruskan dirapikan. Hari raya Idul Fitri sebentar lagi akan datang.
minal aidin wal faizin. Kami ucap sila jamaah nggih tiang jari bijan da bade ari da tua kakak da bayi baluk da haran Haji Nurul sayaran dah mirip parandang di sebini anak nggih beliau kalau nggak salah Nurul Isnaini biasa naran Nurul nina jamaah dah mesak dangruan mama jari Nurul nggih jari arak mencorak lain nggih saya bawa pasangan penuh Al-Mukarram Haji Nurul anak nina sepelang ya ni jorak dan nggih nina sepelang lagu ya ini timak dah kena kenina sepelang lagu buktinya laki-laki perkasa wah telu anak ko Rambe, keren nggih. Dari Nurul melenda cerita kembek nampak dangaran Nurul. Laik waktu tang kode ya lenyorotak tang. Angka pengot pangit nih model. Angka berembek salah songkok pengot jarin. Dan ini rapi tang nggih. Mun tang lalu toat ojak jana pria rak sepuk belian mutesaranang almarhum bapak tang Haji Abdurrahman ruan tian dek nyocok jelo lahir di aran mulumbar almarhum bapak ojok to pancor al-maghfurlah tuang guru Maulana Syekh sayaran dia Abdullah haran tang lain Abdullah nggih Abdullah haran niki ya Syekh guru kaji jelo apa lahir mencari tak jelo apa lahir jelo Selasa sangga ande jelo Senin bahasa jelo Senin kan Rasulullah nah niki jak kehendak Allah tang guru jadi pira-pira tak mele lahirang panjang kan kaku sade iaran Nurul Anwar jadi ya tak bagus sejamah mun tepi ang ada bijajari lit tabarruki tetunas berkat ojok tuang guru ustaz arang sekek cerita niki Lombok Timur ananda saking si manuh demen nendengah dengan baca Al-Qur'an tiang ke arah anak naran Abdun Nar panjang Allah api neraka sayaran bijan Abdun Nar tak kebetulan nendah bijan jamaah ulik lahir panas lonto penyakit awak panas tang lopan sesuai di taran Abdun nu panas lo nah jadi sila adik sakwikan artin makna mau berkat tabak ketuan ojok sakta pasalu ahladzik in kuntum la ta'lamun ketuan ahli zikir niki bahasan ulama sak ketahuan hukum tahu makna paham lek dalam sekek perka lamun tendek ketahuan mudah-mudahan para jamaah mulai petang ruan niki nggih mulai nah petang-petang aran mau tangindang pengajian dane Al-Mukarram sapiran oleh balik kadang ananda luar biasa napi sampean luar biasa sawi sampeang si dane tuan guru Saleh julukan beliau ila nggih luar biasa sampai menggebu-gebu suara beliau ni masalah ruan siksa dengan sande iya bait mungkin hak batur dan lain sebagainya tetunah tuan guru terjemah lagu tetap timak tuan guru timak ustaz sajari panutan tetulakang manusia endah wah doang badek ke gawe salah lagu dendek gara-gara salah ensak sekek mu tenang dek milih terima salayina dek taran jari manusia bijaksana paham dah jemaah kecuali mu malaikat tuan guru je lagu tuan guru ustaz kiai cendikiawan niki hakikat manusia dia cuman dicanin kelebihan keistimewaan luean pemahaman ukuran wabil khusus lek perkara ya nyampe yang berbagi kanca tiang penunggu sami taget berdua tuan taget berdua taget berdua
ustad. Dek tekanggo girang saling iur pat. Den dek tegirang bandingan tuan guru. Saya girang bandingan tuan guru dek. Namun sebut ciri khasnya kanggo. Aku mulai demen kita tuan guru setiaan ciri khas lurus awak nolek bawa sampai atas. Dek narak be lekukan sekedik-kedik. Ciri kanggo. Lagu dek tekanggo bandingan dek demen si tuan guru setiaan. Aku sangka kayak nyer lalu. Nah, saya menubasan iur tuan guru ustad sak mula berkat mau le ilmu tuan guru sak uang sampai yang berak mau anda. Saya milih mau berak darah. Saya milih mau barokah selapu nih jamaah bini milih ndak mau barokah dunia akhirat sidatunah semama saya lumbar luar negeri semama nanti aran terpilih nojak Malaysia, aran terpilih nojak Kalimantan, aran nggih dah sabar ga harus sabar. Lemak makat bedait kada selapuan. Kangen tekenan kan kakak oleh de bedait nggih. Selapuan. Melenda tecilokaan. Beli pindang gama kakak elek beleke jari kando dengan nenggala. Ketahuan dengan nenggala. Saya mampi ni kirang bertemu Aku sabar gama kakak si tahan coba. No, jadi nenek sekedik-kedik bacu camut nyari imut selapu apa ndang mula takdir Allah Ta'ala ya dan denger remon papat nelpon bepisian whatsappan kakak kangen beli indah ini sekedik-kedik keping ceknya dong kanda ceknya cek luntur deng ketahuan ada semaman yang palang ngeluding sawit do Malaysia nomel saya walumbar Malaysia jamaah laki tiang dang tercerita nu kenyering anden tiang ngeluding sawit ngerka kentolang paham dah jamaah kaya subuh nusang ngenyat emben bare hampura mohon maaf nggih emben ilegal gelap tepanek si polisi lain-lain kenyakit wah tanggi tak video le WhatsApp le Facebook nggih dengan satu bar si syurtah polisi sampai ngerajang le gawah nyelontak si takut pria kegangat semaman dah sila memate-matean tuntut rezeki mun ule sidam bengi pemadu kurang mun bau jarak jenis jangan ini nggih jarak jenis dembau tuang guru neno dia tahu nyakit lo aten dapat lagi entek berbagi selapu apa mulayan dan jari manusia mun berjarak selakian jamaah bini sidadeang pokok ndendek tetu lagu lamun dan nyika sakit nyika susah darak kepeng dampuk berjarak doang ya mama kurang bagus nah menonton sakit seninan jorang ke pemadu menonton kepeng dek nuah benge seninan jorang ke pemadu entah dek tepangkor kamu doang gara Yalah, jadi jamaah bini ni luar biasa jamaah. Arak nutiang girang tabu musik lah ya. Anda main gitar, nggih. Dari arak aran band ada band aran. Apa unin lagu? Karena wanita ingin dimengerti. Mun dengan nina enggak nintin, ngerti ya baik perasaan. Demen nyika meni malengo jelap respon dinda sayang ada apa gerangan di dalam hatimu apa yang kau pikir dendek tu cuek ngerti danan yang tenden anu ruan dang mana menyika sak malengo berarti
Paling bagus Malik berjari semaman sopok dengan Nina. Mun ni kalau galau bahasa gaul. Banyak pikiran dengan Nina ni luar biasa sih lelah sila. Selapu pikiran. Ajim pempes. Menarak Nina kode. Tedu dawan deh. Selapuan pokok. Yang pok tang ketahuan seninan tang saat menu endah ada Nina seninan kan. Segera nek mama kan. Dari jin selapu apa terpikiran paling bagus di semama bahasan ulama antara lain girang-girang tegan semangat seninan tang lekat sangko ile kering je tindak tean je baca al-ikhlas saya girang tegan semangat sebiniah membacanya surat al-ikhlas sekurang-kurang sekali enti canin manuh mati taat seninan ojok nia. Enti canin seninan penyabar. Enti canin seninan murah rizki. Paham dah niki? Coba angebar nggih. Ya sudah buka kanda. Kulhu dulu, kulhu. Nah lagu lamun dek mempan kulhu. Lamun dek mempan peteha berarti arak milik sak paling istimewa menurut nia. Mun dek bea mana-mana biru. Dek anjeluk dindah kalau ange sak bea. Sawer dulu. Lagi nak sekat kita dengan mandek tahu nyawer len tu nawar niki jamaah naji pesan dan sedek man akhiri pengajian jamaah dari arak pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tiang penunggu sami sak ketelu al-gulun munarak dengan gawe pegawaian nipu ikan dengan nipu girang bedah dayak batur dengan cara sandek kena peta bati dengan cara sandek kena ni termasuk bahasan ulama 15 miliar triliun sedekah lagu mau hasil nipu haram hukum mana-mana serupiah terima si Allah bedalil la tuqbalu salatum bi ghairi tuhurin wala sadaqatum min gululin ndene terima sembahyang panjak nenek munde udu julu bersu nek si rajin sembahyang udu nenjara dia kena lagi jadi harus udu je ia syarat mutlak sah sembah dait nek terima sedekah sumbangan dengan dia nanya sumbangan doang. Misal rak wakaf dengan lagu sak wakapang niki hasil ngerampas. Hasil ni nipu ende niat terima si Allah Subhanahu wa taala. Ende nek tebing pahala. Nauzubillahi min zalik. Sila. Mudah-mudahan terjauhi sifat sak girang ni nipu girang bedaya. Amin. Ya Rabban Nabi pengendika Rasulullah pesan yang sami. Saya coba kamu keduan dulu. Saya anyam sampi. Yang malaki kita coba. Saya anyam bembek. Saya anyam darah. Ada anyam darah. Darah. Apa jari anyaman tiang pelungguh sami tunah tekek tawan deh. Bahkan kawan terbegadang munbaran tendek mohon maaf cara nanai kan bercor nggih apalagi kadu bara klasik kadu tereng kawan terbegadang dek mensari pirem sok narak ngerusik doang walahal kadan liwat dek daun tereng langsung santar sorot tiari dinda arak sedana kembek paran tekek dengan sakirang ngintip. Paham dah kenal? Si jagan tesik pelihara tekek ruan dua karak wabil khusus anyama. Apa pengendika Rasulullah? Arak sak lebihan enten temanfaatan terjaga terpelihara. Mbaya antara lain igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatan jaga pelihara maksimalang 5 macam perkara sendik man datang 5 macam perkara. Nabi sak pertama syababaka qabla haramika. Mun tebajang darah masih sehat, temanfaatan senikman datang linsir toat.
Napi jak bedan bajang ditlingsir toa. Tak bedan jamaah, ini bahasa ulama. Berembe-rembe kerajin, kemeler rajin, munah toa, sopok panjak Allah, mohon maaf nih saling sirenggi. Lagu pasti ndak bukti yang emangki. Pasti ndak kena tetu. Berembe-rembe kerajin, temele gawe tahajud, piraulah rakaat. Kerajin tek begawean, lumbar bangket. Bedan dit anden tek rajin waktu tebajang. Kembe karena kondisi tuah lemah, tentu tawan deh. Ya bahasa ulama, angka paling bagus panjat Allah maksimalang pelihara jaga manfaatang ruan kondisi masih bajang. Iya ya termasuk nama Allah wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Sak kedua, wa ghinaka qabla fakrika. Keadaan sugih tiang sami sendek man datang sila mentesugih hakikat jamaah hartan Allah tertitip ojok dengan ikan ticanin kesempatan ia jalan bersedekah lagu lamun miskin ini rata-rata teruan nggih miskin lah nggih kemenet bersedekah kawan deh lagu karena kemampuan tuh melen bersedekah 1 juta ajin beras doang darah menu ukuran sila lapu tadi apa makna waktu telonggarang sugih keadaan si Allah subhanahu wa ta'ala dendek telalai gara-gara sugih apalagi terjangkit sifat pelit bakhil bin cecen bin kumat. Na'udzubillahi min zalik. Manfaatan sugih sendek man datang miskin. Sila jamaah. Saya berdoa semama sak sugih jamaah bini. Tara ija. Andai ja sugih harta benda mana-mana terberdoa semama sak sugih ate angen. Sak sugih si akhlakul karimah. Demen wayan sembahyang payang. Kalau tidak ambe ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mama ji pemimpin Nina. Lamun macam gawe seninan. Sama man taman neraka lamun ndak jaga seninan. Lagu nia lele misal lagi angka lamun terjadi dengan mama aram bajang ngeten tersiap juluk wabil khusus ilmu agama lamun tendek wi kan tebaketu tebarajak sak tau maca baca buku sak nek tau maca lumbar ustaz lumbar tuan gu atau saya sak percaya tetau beng terjawaban sak kena berbicara tentang seninan teni tuan guru ustaz berbe ni anden sifat girang bacuk camut girang ngomeh girang ngenyang girang ngeremon dan lain tebaketuan dendek tegengsi kembe karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seninan gawe maksiat kadang semaman taman neraka. Paham dah niki? Nusik belik tanggung jawab terjadi dengan kadendek baca angin samaman ni tak priak. Kebalik tanggung jawab. Ya dah ngendang kena seninan tang tiang. Dendek bae baca jaga kuat baik kurus. Baik kekenyan. Arana senyum-senyum. Lagu mati. Alhamdulillah senyum baru an lalu pihak jaja, ulek-ulek jauh anta jaja, sila dia keluar kada. Puasa. Lupa nonton puasa. Mudah-mudahan nggih sabda seminian mudah-mudahan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nabi pengendika Rasulullah arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. 4 macam lamun dicanin si Allah waktu tirup pada kenan tetebeng segala macam kebagusan kebajikan searah di dunia di akhirat. Saya mele makin tercobaan kenan melen tertawan deh lamun tetebeng saempat pada kenan ditemau segala macam positif kebaikan dunia maupun akhirat melen tertawan deh melen semangat angka melen tawan deh no semangat ada samaratan terbagi ke ulang melen tawan deh malam mas ya
Besak pertama, lisanun zakir. Menara panjang nenek dicanin laden. Mohon maaf, elak bahasa kasar lagi. Lidah membahasa Indo, dicanin laden tetap dengan laden ingat Allah. Bekenan ingat Allah, apa-apa bacaan terbaca la ilaha illallah zikir. Subhanallah zikir. Walhamdulillah zikir. Wallahu akbar zikir. Astaghfir zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyil zikir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu zikir. La ilaha illallah Muhammad zikir. Lamun kena zandal ya dia zikir. Nyumpa. Ikan kena dang zandal. Nah, marak niki wah. Jadi nak murah agama tawan dek jamaah. Lisanun zakir, sak girang tetap ingat Allah. Sak kedua, wa qalbun syakirun, ate sak tetap tahu bersyukur baik nikmat sak tebing, nikmat sak kedi maupun kode. Paham dah jamaah? Angkat sifat di manusia jamaah. Munuah beluek doang, belek ruang rizki ticanin tendek tahu syukuri, apalagi sakko, apalagi sakkan kedi angkat menu ruang rizkin semaman sak tebeng terjamaah sida terima baik, bisa jadi kedi lebih berkat daripada luek. Alhamdulillah. Jadi datang semaman, misal ampura menarak ji pengojek misal, nggih, tebeng ni enggak ada rezeki kari dinda. Alhamdulillah kakak, mudah-mudahan berkat. Menu. Dendek ngomeh kan? Nya, dendek bandingan semaman didengarlah lain. Selanjutnya wa badanun 'alal bala'i sabirun. Munara panjak Allah dicanin raga dalam keadaan balak mau sakit. Cobaan sabar nggati menghadapi penyakit. Dendek digirang pilih penyakit, sakit tian melin sakit gigi. Menik sakit tian kara sakit gigi aku. Sakit gigi nyompaknya nah. Haraan sakit tian ndeh. Mau piran teh ikhlas. Sak terakhir jamaah. Nih tak intin jamaah bini nih. Wa zaujatun la tabghihi khaunan bi nafsiha wa malihi. Dengan nina munarak mama dicanin. Mudah-mudahan mau senina sama rak niki. Nggih, artin seninan tadi marak niki mun saarak wah berjangkep nggih. Dengan nina sak dicanin si Allah tahun jaga diri muruah kehormatan ndek jari fitnah mun sugun mun muni. Dai tahun jaga kehormatan semaman di harta benda semaman. Ini paling bagus, lebih baik ketimbang kebagusan saarak dunia maupun di akhirat. Mun tebedoe senina sak soleha bedoe senina sak wadah dengar lagu Rama Irama jamaah sak lingsir. Apa ini Rama Irama? Setiap keindahan Nabi tersebut hanya istri saleha. No. Jadi dengan nina sak saleha. Lamun sekedik-kedik tomeh si semaman merkut nangis sengku engkak bagus seneng. Bari dekak misal. Koya. Misal dendek lawan ni kakak. Jadi tekedua ni julu. Kanda, apakah gerangan penyebab engkau mengomehku? Menang. Dendek bara-bara bejantra keramak mana nih? Nah, jerak kakak. Mun terjadi dengan nina ibarat kembang. Adik tindah tegita si sema lagu tu yang kah ngaji wah petang kita ni. Para jamaah Islamian mau abah sampura nanda bapak kepala desa mangkin jamaah pengajian terakhir desa wah seminggu. Muyak sarang-sarang tutup ya jamaah nggih dengan ucapan kalimat doa sakta ajah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah turut tang mangkin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Niki
niki teparan ara doa kafaratul majlis. Sangarak wah gawe dosa salah tiang terutama penyampin salah tutur kada pelunggu sami arak wah daraos baru teduk-teduk kaca batur sadeket dan nggih insyaallah tampunang dosa salah saur gawe baru. Amin. Dait lamuna rak misal dari kepala desa Ananda Ustaz, dari perangkat desa Dane Kadus, pelaksana acara tutur kata ucap tafsila sak nenten berkenan. Caran tampi sambut pelunggu sami leleh Ananda niki tiang mewakili Dane kepala desa dan seluruh perangkatnya nunas ampun maaf reda. Baru nak maafan. Nggih, mod sarang-sarang doa Dane kepala desa dan keluarga, seluruh pengurus desa mudah-mudahan ticani apapun ruan kemelek niat hajat adik terwujud. Amin. Ya Rabbal menuju ita sak jari jamaah mudah-mudahan tebau jari jamaah masyarakat sak tau manuh ojok pemerintah dek tebalak kritik bengsaran pemerintah desa lagu tebengsaran kritikan sak solah membangun sifat dek kanggo ngritik sandek keru nyalah hang dek keruan nauzubillahi min zalik. Mohon maaf ampura agung sinampura nggih. Mudah-mudahan apa sak mau telek tuang guru oleh awal sampai akhir niki bermanfaat jadi sangun ta menjalani kehidupan dunia dait bahagian terak le akhirat. Langsung tutup pesi doa nanda nggih dawak jamaah nggih. Sabelo melek data sak konte. Sabelo data sak konte. Semai-mai yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. No, ya lagu dangdut tebedok sak sedang dendek belo lalu dendek kontek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka anhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jal jam'ana fi baiti Ananda Ustaz Hasan Basri jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan mubarakan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tampiasih sekiranya ada tutur kata sisip lempir dari tutur kata ucap tafsila mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum